Umaakyat kami sa taas. Yan, maraming ano dito, peacock. You're afraid? This one pink and gray. Yan, we're going up to Wat Chen Li. There are how many steps? 439 steps. Marami siyang nakikitang mga insekto. Ano ka nang gabilog-bilog, ma? Millipedes. Gabilog. Wait. So, ginahampangan ka na ba sa aton? I like that one. I like it, guys. You I go, bring it. hate centipede. Bring it in Karua. Uy, may baw.มันไม่มีอะไรนี่นั่นทำน้องไปชนะดิต้องชนะนี่น่ารักน้องน่ารักเขาเป็นภาษาบาโอ Susu. Oh, Coffee. coffee. Ah, okay. For coffee. If you reach on the top, have fried rice for pork inside the tummy. So you need to burn it. แล้วก็มีอะไรนะ Oh, omelet. Omelette upstairs. Pag, มีผัดกะเพรา ah, ผัดกะเพรา pag nakapunta kami sa taas, yan ang aming kakainin. ข้าวต้ม Kautum. Oh. Yes. ทำไมอ่ะ 100 แล้ว Ganda ng sunrise. Sunlight. Wow. $191. Nasa 191 pa. พักสิไม่ไหวก็พัก Yung mga tungkod. ถ้ามีแมลงตัวน้อยๆก็มีอะไรดีๆใช่ลงกับดูแล้วสีไทเทเนียมคิดดูดิ 212. ที่นี่เป็นไงทั้งสี่เหรอ400นะ 262. Oh, nasa halfway na kami. สู้ๆข้าวผัด Susu means go go. Susu for the coffee. Susu for the I not eat breakfast ไง ah I eat Every step is equal. afternoon ปัดกระเป๋า ผัดกะเพราเผ็ด spicy. spicy Oh, burning fats. โอ้ยไอขอเรียกพักก่อนนะ Wait. ไม่ไหวแล้ว My why? My why? ข้าว Ah, สิ napagod na siya. You're tired? Napagod na siya. Yung iniisip. bicycle ยังไม่ตายนะ จริงเหรอ
จริง You ride bicycle? ใช่ I drive by drum From ใช่ Dam going to โอเค no เป็นนั่งลงไหม Why? May why do I? Go for the food. Look. Uy, why you did not bring your GoPro? You did not bring your GoPro, Mape? Tama ba yun? Nagpaypay. ผัดกะเพรากาแฟ spicy and with fried egg Fried egg? ไข่ดาว Okay. Wait. Nakahanap na talaga siya ng mauupuan. Very happy siya. Kahanap siya ng maupuan. At very happy na siya. This one is wait, I will check. Uy. Very nice view. What? Eco? Naga-eco siya? Look. Pwede ka bang mag-ano dito? Mag-shout out?